हेलो डियर मिथुन राशि नूतन वर्षर आपण मानकु मो तरफ हार्दिक शुभेच्छा। तो आसते देखा कि आपणकर लाइफ रे 2026 थीम कौन रहिबो मिथुन राशि। ओके जब कि मो क्वेश्चन करनी कि बहुत सारा आसी जाइए। ओके देखा कौन रही मिथुन राशि 2026 थीम। प्लीज आप आंसर दिंतु। मिथुन राशि व्यक्ति जीवन में 2026 थीम कौन रही देखो बहुत गुड़ाक आसी मुझे नी फिर भी बहुत गुड़ाक आसला। ओके नवा कारण बहुत किसी समस्त सहित किसी हवा को जाऊँगी। ओके नाइस फास्ट थिंग तो कंग्रेचुलेशंस कि आपण पूरा पूरी सुरक्षित रे आपण आपणकर प्रियजन आपणकर परिवार समस्ते सुरक्षित रे कौन भय शंका जदि थिला ताकू दूर कर दियंतु। ओके ता सहित मिथुन राशि तो कोठी ना कोठी आपणकर परिश्रम मूल्य आपण 2026 रे पाइजिबे। ओके आपण जहाँ भी माने मुझे कहबी ओवरऑल 2026 आपण जीवन में बहुत किसी नहीं आसूची आ बहुत पॉजिटिव जिनस ही नहीं आसूची। ओके तो जदि स्वास्थ्यगत समस्या थिला से भी आप रिकवरी करेंगे। ओके कोठी ना कोठी बहुत बहुत सुरक्षा कवच आपण चतुर्पार्श्व आपण अनुभव करेंगे। ओके ता सहित कोठी ना कोठी एबे पर्यंत जहाँ भी परिश्रम करथिले तार फल आपण निहाती चाखिबे 2026 रे। ओके तो निहाती आपण जो कर्म करि चलुछंती परिस्थिति जेते भी कठिन होना कहीं जेते विपरीत परिस्थिति घटना कहीं आपण शुभदर्शी होकि गोटे हाँ दिने ना दिने मो सहित भल हम मो कर्मर फल मत मिल ये जो विश्वास रखिकी ईश्वर को ऊपर आपणकर कर्तव्य पथ आगे चलुले तो निहाती आपणकर ईश्वर ताको देखी बहुत खुशी अच्छा मिथुन राशि। आ कोठी ना कोठी जो मैंने सिंगल अच्छा तो से 2026 फाइनाल माने गुड न्यूज आप रिसीव करेंगे। आपणकर डिवाइन काउंटर पार्ट आपन को मिल जाव आप हैप्पी मैरिड लाइफ गोटे लीड करेंगे 2026 जो मैंने मु एक्स्ट्रा बाहर कर किंतु थीम रे ही सब किछि पड़े आसी आपण को पई। ओके तो मते दवा को भी पड़ो जहाँ आसूची मे कार्ड मु माने रखी देइथिली पुणी उठेकिना पुणी से कार्ड आसी तो निहाती आपण को पई से मेसेज अच्छी तो मो इच्छा रे किछि हबनी तो आपणकर ईश्वर चाहूचंती कि आपण निराशता से क्या बसंतु नाही ये सबूर अंत घटिबो। ओके आपणकर मैरिड लाइफ रे जहाँ भी इश्यू चलथला से सॉल्व हबो। ओके आ कोठी ना कोठी आपण जीवन साथी सुख भोग करेंगे ता सहित आपणकर जो मैंने सिंगल अच्छा मैरिज हो कही सारी ता सहित बहुत सारा खुशी बहुत सारा माने दैविक शक्ति आपण पाखे पाखे जमी रही प्रति क्षेत्र में आपन को सुरक्षा दूची प्रति क्षेत्र में आपण को माने प्रति माने आपणकर कौन कहती कि जमती प्रति क्षेत्र में आपन को से लाइट देखौचंती कि बाबा रे एपटे भल नहीं सेपटे भल रास्ता अच्छी मुझे जो पटे लाइट देखौची तो हुए ना अंधार आम गले झुंटिबार भय थाए किंतु जेहेतु दैवी शक्तिर प्रकाश आपण जीवन में रहुची तो आपण आ झुंटिबे नहीं 2026 मुझे कथा कहबी। ओके डियर मिथुन राशि निहाती ये पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करेंगे। ओके तो निहाती महादेव देवी दक्षिण काली ओके आउ हनुमान जदि आपण एंकर भक्त तो निहाती नुआ वर्ष आपण एंकर मंदिर जाइकी दर्शन करिकी आरंभ करंतु सब किछि दुख कष्ट तांको पाखरे अर्पण कर देकी आशीर्वाद नहीं आसतु निहाती से आपण कर्म रे खुशी अच्छी आ से निजे आपण पाखे पाखे रहिबे। ओके मिथुन राशि 2026 थीम प्लीज अपडेट आंसर थैंक यू। मिथुन राशि 2026 थीम ओके थैंक यू। देखो मुझे कौन कहती कि आप ईश्वर जदि
କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟକ୍ ଏନର୍ଜିରେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଜୀବନସାଥୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ପରିବାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ତେମିତି ଯେଉଁ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ନୁହଁ, ବରଂ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ଯେମିତି ବା ହଉନା କାହିଁକି। ଓକେ, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। ୟେସ୍, ମୁନ୍ ଏନର୍ଜି। ତ କୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ 2026ର। ଓକେ, ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ବାସ୍ ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ। ଓକେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ଜୀବନରେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ନେବି, ଦୁଇଟି କାର୍ଡ଼ ନେବି ବାସ୍। ୟେସ୍, ଡିଭାଇନ୍ ଫେମିନିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି କୌଣସି ଦେବୀ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଓକେ, ପାର୍ବତୀ, ଦୁର୍ଗା ବା ଦେବୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଓକେ, ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି, କୌଣସି ଲେଡ଼ିକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି, କିଛି ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି 2026ରେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଦେବେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଓକେ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଖାଲି ନିଜର ନୁହଁ, ବାହାରେ ସମସ୍ତ ସବୁ ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ହିଁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାର ହେବେ ସାରା ସମାଜରେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି କି କିଛି ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗସ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁନ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବିଲକୁଲ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବେନି, ଇମୋସନ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଯେହେତୁ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଦୈବୀ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ ପଜିଟିଭଲି, ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କାରଣ ଦୂରରେ କେହି ଜଣେ ଥିବ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ମାଗିବା ତ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛି, ଆମେ ସଡନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ମାଗିଦେଲେ, ତ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଆପଣଙ୍କର କାମ। ଓକେ, ତ ନିହାତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ଭଲ କାମ, ଭଲ କଥା, ଓକେ, ଭଲ ଜିନିଷକୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖରାପ କାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁଲ ଗେମ୍ ଖେଳିବେନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ତ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେନି ଯେ କି ସେ ଆମ ଗୋଲାମ ବୋଲି। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କି ଗଲତ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି କି ସେ ଶକ୍ତିର, କି ଯଦି ମୋର ଏଇ ଶକ୍ତି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଦୁନିଆ ସବୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ କରେ, ଗଲତ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି, ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ନେଇ ବି ପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ କି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ଯଦି ସେ 10 ହାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ, ଆପଣ ମାଗୁଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ 10 ହାତରେ, ତ ଆପଣ 2 ହାତରେ କେତେ ରଖିବେ, କେତେ ସମ୍ଭାଳିକି ଧରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ 10ଟା ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟର ପ୍ରିୟର ଜିନିଷକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ, ତ ଆପଣ 2ଟା ହାତରେ କେତେ ଜିନିଷକୁ ଟାଣି ଉଟାରିକି ରଖିପାରିବେ। ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି। ତ ବିଲକୁଲ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ରଖିବେନି, ଗର୍ବ ରଖିବେନି, ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବେନି କାହା ପ୍ରତି। ନିଜର ଆଉ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲେ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସତ୍ରେ, ନ୍ୟାୟରେ ରହିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଦୂରରେ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଚାଲିବାକୁ ଧାଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଏନର୍ଜିରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବେ ନା, ପୁରା ପାଖରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ତ ନିହାତି ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ। ଓକେ,
तो निहाती मु कही रखिबी तो किसी भी मंद उद्देश्य रखिकी किसी काम करेंगे नहीं सब पॉजिटिव चिंताधारा रखिए माइंड रे ओके। तो ओवरऑल मिथुन राशि लाइफ रे 2026 किपरि रहिबो। थैंक यू सो मच। ओके यस निहाती आपणकर अटकी थिबा कामर जो काम किसी जो दर्शक बंधुकर किसी काम अटकिकी रही कि प्रस्ताव ओके किसी प्रस्ताव अटकिकी रही मैरिज पर्यंत जाऊन तो देखिए 2026 रे गोटे स्टेप बा गोटे लेवल आगो को से मूवमेंट देखिए से जिनस ओके निहाती आगो को बढ़िबो ओके अटकी थिबा जिनस ता सहित आपण को अपॉर्चुनिटी आपणकर निज जगार दूर किसी अपॉर्चुनिटी आपण हाथ को आसबार चांस देखा 2026 रे ओके। तो आपणकर कोटना कोटी मिथुन राशि बहुत ही आपणकर किसी खराब अभ्यास बढ़ी जाई पारे तो सावधान रहिबे ओके। तो प्लीज सावधान रहिबे कहीं जेहेतु आपणकर ऐश्वरिक शक्ति दैवी शक्ति आपण पाखक आसी जाइछि तो निहाती नकारात्मक शक्ति एटा बर्दाश्त करेंगे नहीं तेणु सी आपण को बार बार कौनसी ना कौनसी माध्यम रे सत पथरु अलग रास्ता रे नवापाई आपण को बहुत माया रे पकई पारंती आपण को होची बहुत सारा खराब खराब चिंताधारा आपण माइंड को दे पारंती जोटा कि स्टार्टिंग रू आपणकर मन कार्ड आसी जाइथिला जे कि मूड स्विंग्स हबो कि बेले बेले इच्छा भी हबनी कि चिड़चिड़ा हबनी कि बेले बेले माइंड को आसजिवो कि एते भलो हे कि एते भलो काम करी कि फायदा किछि तो लाभ नहीं। जो माने एंजॉय करूछंती जो माने खराब काम करूछंती से माने तरी बहुत खुशी रहिचंती ओके। तो एई टाइप रो किछि गोटे आपणको माइंड पूरा शैतान वाला माइंड आपणकर एक्टिव हे पारे नेगेटिव एनर्जी सेटा एक्टिव करेबे तेणु किंतु एटा भूलिबेनी कि दैवी शक्तिंकर दृष्टि आपण ऊपर बराबर रहिबो। तो गोटे प्रकार परीक्षा भी आपण भाभी देबे ओके कि सत आउ असत भितर लड़ाई चलिबो देखिबा आपण काहा को जितेबे ओके। तो कोठी ना कोठी किछि खराब अभ्यास आड़की मन ढलिबा कौनसी सांगसाथी आपण को इंस्पायर कर पारंती कि नहीं थरे ट्राई कर दियो ओके किछि ड्रिंक करबा स्मोकिंग करबा किंबा किछि भी जोटा आपण लुचेई की करूछंती जोटा जो काम कले आपण को प्राउड फील होनी तो बुझी जिवे सेटा खराब काम ठीक काम नुह ओके। तेणु से काम निज को दूरे की रखिबे ओके। तो कोठी ना कोठी अतीत रु दुख दरिद्र तारु आपण कोठी ना कोठी आगो को बढ़िबे ओके। तो कोठी ना कोठी अतीत आपण को जाबड़ी की धरिथिला किछि घटना घटिथिला जहाँकि जो फेलुअर देखिथिले ओके आपणकर माने आपण एमिति योद्धा कि शेष निश्वास पर्यंत लड़िबा शिखिचंती ओके हार मानिबा आपणको जातक नाही। तो कोठी ना कोठी सेटा आपण को प्रेरित करिवो 2026 रे आगो को बढ़िबा पाई ओके। तो सिंगल्स माननकु तांका लव पार्टनर मिलिबार हाई चांस रोची जो माने कमिटेड अछंती सेमानक पाई भी शुभ फल रोची कि सेमाने कोठी ना कोठी मैरिज रे तांकर लव लाइफ को कन्वर्ट करि परिबा जो माने मैरिज लाइफ रे अछंती तो सेमानकर आउरी नेक्स्ट लेवल को जिबार हाई चांस रहिची ओके। एबे मिथुन राशि जदि आपनकर किछ क्वेश्चन अछि कि 2026 रे ओके पूर्ण हबो कि नाही तो आसंतु देखिबा कि आपणकर ईश्वर आपण को कौन कहउचंती। तो आपण जल्दी जल्दी आपणकर से क्वेश्चन को रखंतु आपणकर ईश्वरंकर नाम ने कि 2026 से काम हबो कि नाही। तो आसंतु देखिबा। तो मिथुन राशि ओके
ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଛି ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି। ଓକେ। ବହୁତ ହି ବଡ଼ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ମିଥୁନ ରାଶି। କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ବା ସେ ଭାବୁଥିବା କାମ କ'ଣ 2026ରେ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଭାବୁଥିବା କାମ କ'ଣ 2026ରେ ହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କିଛି ଚାନ୍ସ ଅଛି ହବାର। ଓକେ, ଏକଦମ ସେ ୟେସ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେମିତିକା କହିଲି କିଛି ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ଲକେଜେସ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି କ'ଣ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନେକ୍ସଟ ତ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ଆପଣଙ୍କର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଓକେ, 40ରୁ 50% ପସିବିଲିଟି ଅଛି ହବାର। ତ କ'ଣ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ 2026ରେ ହବାରେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଟୁ ମଚ୍ ୱାର୍କ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ କି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ। ଓକେ, ଯେ କି ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ସେ କାମଟାକୁ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ୱେରେ କାମଟା କଲେ କାମର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ସେପଟେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲକେଜ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିବି ବା ସେଇ ଗୋଲ୍ଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ କି ଖାଲି କେବଳ ଦବା ଶିଖିଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ଓକେ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲକେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଦେବାର ଅଛି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ସେଠି ମାନେ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ହାତ ଦବାରେ ରଖିଥିବେ, ଦବା ପୋଜିସନରେ ରଖିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର କିଛି ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନେବେ କେମିତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପୋଜିସନରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ବି ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଓକେ, କିମ୍ବା ନିଜକୁ, ନିଜ ଖୁସିକୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ, ନିଜକୁ ବଳି ପକାଇକି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତା ସହିତ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି, କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ କି ବହୁତ ସାରା ଭୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛି ତାଙ୍କର କି ମୋ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, କି କାଳେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରର ଖୁସିକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗିଭିଂ ଟୁ ମଚ୍। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବା ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି କି ସେ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଟା ନେସେସରୀ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ओके तो कोठी ना कोठी आपण कम्प्लीटली निजको तांको पाखरे बळी पकई देइछन्ती तो केवल गोटे भय पाई कि मु जदि टिके खिलाप करदेवी भल पाइबारे टाइम देवारे किंबा किछि मो आडु टिके खिलाप हो जिवो काले से मते छाड़िकी पळेबे जदि प्रकृत रे से आपणकर लाइफ पार्टनर बा प्रकृत रे जदि से आपनको भल पाती ताहले से निज स्वार्थ हासिल करिवारे केबे विश्वास रखिबे नाही ओके कि मो स्वार्थ जदि पूरा न होला कि से जदि मते खुशी न कले मु तांको छाड़िकी पळेबी काई केवल कौन गोटे आपण संपर्क रे केवल खुशी रहिबार अधिकार कौन तांकर अछि आपणकर नाही ओके एक कथा को भी माइंड रे रखंतु स्टक इन द पास्ट मु जोटा कि कहली अतीत रे बहुत बुड़ीकी रहउचंती अतीत रे कौन हे गला अतीत रे मु रिग्रेट करूछंती पश्चाताप करूछंती अतीत रे कि छाड़िकी पळै जाइछि बहुत किछि अतीत रो घटना रे आपण अटकीकी रहउचंती ओके अतीत रु बाहर को बाहरंतु अतीत रे जा घटिबार थिला घटी गला ताकू वर्तमान को भाबी कि वर्तमान को आ आपनकर भविष्य को कहीं खराब करूछंती तो बहुत बड़ ब्लॉकेजेस आउ किछि दर्शक बंधु डरुछंती ठू रिस्की ओके रिस्क नवा पई डरुछंती ओके भाबुचंती कि कामटा हेई जाओ किंतु जदि से काम पई किछि रिस्क नवा को अछि तो से रिस्क नवा पई भी डरुछंती जोथि पई का बड़ ब्लॉकेज जेहेतु रिस्क नौ नांती सेति पई से काम हेई पारुनी ओके नेक्स्ट इनकम्प्लीट तो कोठी ना कोठी किछि दर्शक बंधु तांको काम पई को से भाबुचंती कि मु एकुटिया काफी नुह ए काम करबा पई आउ काहर भी किछि आवश्यकता अछि ओके निजको संपूर्ण भाबु नांती ओके निजर पावर को से पर्यंत जानी पारु नांती बा निज पावर निज भितर से पावर को आणु नांती कि हां मु एकुटिया ही सब किछि करकी देखै पारिबी बा मु एकुटिया ही मो सक्सेस को पाई पारिबी मते काहारी माने अन्य ऊपर निर्भर रहिबा कि हां से मते हेल्प करले मो कामटा हे जिवो मु एकुटिया किछि कर पारिबिनी तो एई टाइप रे जदी मेंटालिटी रहुची तो से भी बड़ ब्लॉकेज आणुची ओके तो कहा पर निर्भर रुहंतुनी निजको निजे संपूर्ण बनातु निज भितर निज पावर को आणतु से पावर ही आपन को संपूर्ण करेबो खाली जगह पूर्ण करबा से पावर को यूज करके ही आपन आपनकर सक्सेस पाई पारिबे जो 40 ରୁ 50% चांस अछि एई सब ब्लॉकेज ऊपर जदी आपन काम करि दियंती आउ 50% चांस बढ़ी जिवो आपनकर से हबार चांसटा कंप्लीटली हे कि ही रही जिवो येस आड़की पळेबो पॉसिबिलिटी अछि कि हां हबार चांस अछि एतिकी मात्रा किंतु जेतेबेले आपण ए ब्लॉकेज ऊपर काम करिवे तो निश्चित सेटा हां रे परिणत हे जिवो कि हां आपनकर से काम 2026 रे हबो ओके डियर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस थैंक यू सो मच।